আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा ताती। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्यवार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक शुक्रवार को विभाग के सभा कक्ष में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री सुधांशु दास ने कहा, पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट तय किया गया था, क्या उसके अनुरूप काम हुआ है, क्या पूरा हो गया है या नहीं, उन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएं लाभार्थियों को ठीक से मिल रही है या नहीं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अनुसूचित राष्ट्रों के विकास के लिए निर्धारित बजट को लेकर आज की बैठक में लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्य को तेजी से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। एक एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटेर रिव्यू मीटिंग হচ্ছে। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 2023-24 অর্থ বছরে আমাদের যে বাজেট আমরা রেখেছিলাম সেটা আমরা কতটুকু অ্যাচিভ করেছি, ইন দ্য সেম টাইম 24-25 অর্থ বছরের কাজ কেমন হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন বিভিন্ন স্কুল কলেজে অ্যাডমিশন প্রসেস স্টার্ট হয়েছে। এখানে এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটা কি রোল প্লে করে সব বছরই, বিশেষ করে এসসি কমিউনিটির ছাত্রছাত্রী যারা আছেন তাদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে সাহায্য করা, বিভিন্ন লেভেলে হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করি। তো এই সমস্ত স্কিমগুলি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, স্টুডেন্টরা সময় মতো পাচ্ছেন কি না, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। এর বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে অনেকগুলি এসসি ওয়েলফেয়ারের হোস্টেল রয়েছে, বয়েজ গার্লস হোস্টেল, স্পেশালি ছেলে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা। তো সেগুলি কিভাবে রান করছে, ফ্যাসিলিটি সব অ্যাভেলেবেল রয়েছে কি না, এই বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা আজ মিটিংয়ে আলোচনা করব। মোরওভার আমাদের এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরও যে সমস্ত স্কিম ইনকাম জেনারেশন অ্যাক্টিভিটিস আমরা করে থাকি সেই বিষয়ের উপরও আমরা দীর্ঘ আলোচনা রাখব এবং আমাদের সাকসেস স্টোরি কী রয়েছে লাস্ট ইয়ারের, ফেলিউর কোন জায়গাতে রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এবং বিশেষ করে এই বছর আপনারা জানেন প্রায় 3 মাসের মতো আমরা লোকসভা নির্বাচনের কারণে আমাদের সময় নষ্ট হয়েছে বা এমসিসি থাকার কারণে আমাদের কাজটা অনেকটাই ডিলে হয়েছে। তো এই যে রেস্ট অফ দ্য টাইম, এই সময়ের মধ্যে আমরা কীভাবে কাজগুলি কমপ্লিট করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব এবং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমাদের যারা কনসার্ন অফিসিয়ালরা এসছেন তাদের হাতে আমরা টার্গেট ধরিয়ে দেব। इस दिन की बैठक में मंत्री के अलावा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रशिक्षण योजना के तहत मिलने वाले स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट की मांग को लेकर प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को अगरतला में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य शारीरिक श्रम प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता देना था, परंतु इस उर्वरक के लागू होने से मार्च महीने में इस परियोजना का प्रशिक्षण चरण प्रारंभ होने के 3 महीने बाद भी प्रशिक्षणार्थी स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट से वंचित है। इतना ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी भ्रष्ट अधिकारियों के एक वर्ग ने प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को बकाया वेतन भी रोक दिया है। अपने वाजिब स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट की मांग को लेकर वंचित प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को राजधानी में संबंधित विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े शिक्षक भी शामिल हुए। एक समय प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं व शिक्षकों ने प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में ताला जड़ दिया। आइए सुनते हैं वे राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना की इस घोर अव्यवस्था पर क्या कहते हैं। এর লিগে তারা অনেকদিন ধরে আমার কাছে ফোন করতেছে যে তারা স্টাইপেন্ডও পাইছে না, সার্টিফিকেটও পাইছে না। ওখানে যে আমরা চাই, আমরা হইল শিক্ষক, আমরা চাই যে তারা স্টাইপেন্ডও পাক, সার্টিফিকেটও পাক। এনে অফিসের মধ্যে অনেক ধরনের 2 নম্বরের কাজ হইতেছে। এই অফিসে যারা আছে, সিনিয়র আছে, যারা অফিসটা চালাইতেছে তারাও 2 নম্বরের কাজই করতেছে। এর মধ্যে তারা কষ্ট দিতেছে। এর মধ্যে আমরা নিজেরা বেতন থেকে নিজেরা পকেট থেকে টাকা দিয়ে সেটা এই অফিস চালানো লাগতেছে। এই অফিসে বলে টাকা না, যারা আছে ইনচার্জ আছে, কোঅর্ডিনেটর আছে, তারা
আর অফিসে আয়েসেরা এরপরে করবো যে স্টুডেন্ট আইলে ফটো তুললে ছেড়ে দেবো, তারা কোনো ক্লাস করানিও না ঠিক মতো। এইভাবে দিন চলতেছে। এরপরে লাস্টে দিয়ে তারা 2 নম্বরে বললো অফিসের মেশিন টিশিন না, স্টুডেন্টে ভালো করে শিক্ষা দেওয়া না। এই ব্যাপারে এর লিগে আমরা আজকে এই অফিসের মধ্যে তালা ঝুলাই দিয়েছি, এর মধ্যে সব স্টুডেন্টের। प्रदर्शनकारियों ने बड़े आक्रोश के साथ कहा कि प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। उनका आरोप है कि इस मामले में इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी और समन्वयक दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। এইখানে এসএমও ট্রেনার আগে ছিলাম, 2023-এ আমি জয়েন করেছি। তারপরে আমার মেয়ে অসুস্থতার জন্য আমি রিজাইন দিয়েছি, ওই টাকাও আমি এখনও পাইনি ট্রেনিং হিসাবে। আর এখন যারা পিএম বিশ্বকর্মা, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনাতে যেটা ওরা ট্রেনিং দিয়েছে, যে কার্পেন্টারের ট্রেনিং ছিল, এসএমও ট্রেনিং ছিল, তো ওদেরতে 7 দিন ট্রেনিং ছিল, ওদের আসা যাওয়ার খরচা দেওয়া হবে পার ডে 700 টাকা করে, ওটাও ওরা পায়নি। প্লাস সার্টিফিকেট যে ওরা পাবে কীভাবে, ওইটাও ওদের কিছু করানো হয়নি। যখন আমি আমার উপর লেভেলে অফিসে ইনচার্জকে বললাম, ওদেরকে ছবি তুলে ছেড়ে দিন, তো এইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তারা কীভাবে জানবে কোথায় থেকে টাকা পাবে না পাবে। তাছাড়া আমরা যে 7 দিন ট্রেনিং করেছি, পার বেচে আমাদেরকে এগ্রিমেন্ট করানো হয়েছে 4000 টাকা করে। তারপরে সুভাষিস এখানে ইনচার্জ উদয়পুর গোমতী থেকে ট্রান্সফার হয়েছিল, ওর এগ্রিমেন্ট রাজদীপ ছাড়ে আমাদেরকে এগ্রিমেন্ট করিয়েছে 4000 টাকা করে পার বেচ, শেষ হলে আমাদেরকে টাকা দেবে। আমরা এখানে केंद्रीय योजना के धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की घटना से ये स्पष्ट होता है कि राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना की जो प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी, पारदर्शिता के अभाव और भ्रष्टाचार के कारण पूरी योजना कीचड़ में डूब गई है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का नारा अब आर्थिक अभाव के नारे में बदल गया है। प्रदेश में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो प्रोजेक्ट कहां तक सफल हुआ, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक अन्य केंद्रीय परियोजना है जल जीवन मिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गांव के लोग पक्की नाली के निर्माण और सड़क ठीक करवाने की मांग को लेकर सड़क जाम में शामिल हो गए। घटना कैलाशहर के गौरनगर इलाके की है। सड़क के दोनों ओर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। नतीजा ये हुआ कि गांव के हर घर के अंदर साल भर पानी जमा रहता है। शिकायत की खबर जानने के बावजूद स्थानीय पंचायत अधिकारियों या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 साल से ग्रामीण कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए ग्रामीणों का स्थानीय प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है और वह पक्की नालियों के निर्माण और सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर सड़क जाम में शामिल हो गए हैं। घटना कैलाशहर के गौरनगर गांव की है। शुक्रवार को गौरनगर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के ग्रामीण एकजुट होकर सुबह 10 बजे से गौरनगर ब्लॉक के सामने कैलाशहर कुमारघाट रास्ते को जाम करने लगे। গৌরনগর যেটা আমাদের এলাকা, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট আমাদের রুট বন্ধ করেছি আমরা। মূল কারণ হচ্ছে দুটো সমস্যা। আমরা 4 বছর ধরে এই রাস্তা রুট হচ্ছে, আমরা অত্যন্ত খুশি এই রুট হচ্ছে, কিন্তু এই রুট হওয়ার ফলে আমাদের প্রথম থেকে দাবি ছিল যে এখানে পাক্কা ড্রেন করে দেওয়া। গৌরনগর 2 নং ওয়ার্ডের শব্দকর পাড়া যে এলাকা একটু সামনে থেকে চিরাকুটি অবধি যেন পাক্কা ড্রেন করে দেওয়া হয়, এবং গৌরনগর যেটা হচ্ছে গেটেসি পেরিয়ে যে রুটটা রয়েছে সিধা সার্কিট হাউস পর্যন্ত যাওয়া যায়, সেই রুটটার অবস্থা বেহাল। সেই রুটটা যেন অন্তত সরকার সেটা কাজ করে এবং এই ডিপার্টমেন্ট কাজটা করে। এই দাবি নিয়ে 4 বছরে আমরা 50 খানার উপরে চিঠি ডিএম অফিস, ডিএম স্যারের কাছে, এরপরে আমাদের বিডিও মহাশয়ের কাছে, এসডিএম স্যারের কাছে সহ প্রশাসনের যারা আছে সবার কাছে পাঠিয়েছি, এবং আমি নিজে ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক টিঙ্কু রায়, আমাদের মন্ত্রী এবং বিরোধী সেনার কাছে চিঠি দিয়েছি। এবং বিধানসভায় এই কথাটা উঠেছে, আপনারা ভিডিও ফুটেজ বের করে দেখতে পারবেন যে এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে কিনা বিধানসভায়। তারপরে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সকল আধিকর্তা সবাই জানে এই রুটের এবং এই ড্রেনের সমস্যা। এখানে প্রায় 200 পরিবার আছে যে এই এলাকার পানীয় এই জল জমাটের কারণে 4 বছর ধরে কৃষিক্ষেত করতে পারছে না। সামনে কৃষিক্ষেত এবং অনেকজনের নির্ভর এই এলাকার মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা কৃষক খেতে যাদের নিজের উপার্জন সেখানে। সেই নিরিখে আমাদের আজকের দাবি শেষ বাধ্য হয়ে আজকে আমরা গৌরনগর এলাকাবাসী আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। আমরা একটাই দাবি রেখেছি,
আমাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত মানা হবে না এবং পাক্কা ড্রেন এবং রোডটা যেন কমপ্লিট না করে দেওয়া হবে, পাক্কা ড্রেন না করে দেওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ आंदोलन तुले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री टिंकू रॉय और कैलाशहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिरजित सिन्हा सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। इसलिए जामकर्ताओं ने कहा कि जब तक जिला कलेक्टर का लिखित आश्वासन नहीं मिलता या जिला कलेक्टर जाम स्थल पर आकर जामकर्ताओं से वार्ता नहीं करते तब तक जाम जारी रहेगा। नाकेबंदी के कारण सड़क के दोनों ओर भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। सरकार जनहित के लिए बनी है और फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, यही पीड़ितों का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें एक अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র, স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा के सुदूर इलाके के रहने वाले संजीव दीवान के परिवार को सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, राशन कार्ड की भी सुविधा नहीं। इस गरीब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। त्रिपुरा के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न सरकारी सुविधाएं पहुंच रही है। त्रिपुरा की सत्ताधारी पार्टी गठबंधन का नेतृत्व हमेशा ऐसे ही दावे करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सरकारी लाभ का शिक्षण हिस्सा भी कई गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाया है, ऐसा आरोप है। और इस आरोप की सच्चाई इस बार उनकोटी जिले के पिछड़तल विधानसभा के सुदूर इलाके बाइटा कारबारी पाड़ा इलाके से सामने आई। संजीव दीवान अपनी पत्नी और बेटे बहुओं के साथ इसी इलाके में रहते हैं। इलाके में एक छोटी सी दुकान उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। जनजाति के पास परिवार के लिए उचित निवास नहीं है। संजीव दीवान ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए टीन के छत्ता वाला घर खरीदने के भी सक्षम नहीं। इसीलिए दीवान परिवार लगभग 20 वर्षों से बांस के पत्तों की छतरी वाला घर बनाकर रह रहा है। उस गरीब परिवार की किस्मत में सरकारी मकान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी राशन कार्ड का भी लाभ नहीं मिला। इसके अलावा संजीव दीवान ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि सरकार ने सरकारी भत्ता से मनरेगा कार्ड तक कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के नेता सिर्फ वोट बटोरने के लिए उनके क्षेत्रों में पहुंचे, उसके बाद किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। তুমি যাওলে এদিকে আমি বসবাস করতেছি আজকে 20 বছর হইব মনে হয়। ওই আমি এখানে অসুবিধায় চলতেছি, হাজিরা বাজিরা কইরা
ধরো আমার এজন কাঠ নাই জকাট নাই এই মাত্র আর কি আমার অসুবিধাটা হইলো বাটা টাটাও নাই কিচ্ছু নাই এমনি আর কি ছোট মতো এই ধরো 1000-2000 টাকার দোকান করি আর কি ছোট মতো পান থাম বলে ওরা বিক্রি করি আমি লেখাপড়া যাই না কোনো মানুষজন চিনি না অভিযান চিনি না কিচ্ছু না খাইরে দূরে জানানো খাইরে দিব বলতে টাইম বুথ সবে বুথ হাল্লাই চিল্লাই বুথ দিতেছি আমি আর সরকারে যতটুক মায়ে করে অতটুক দিলে আমি এটাও মনসুস্থ হওয়ার ঘরও নাই কিচ্ছু নাই আমার অবস্থা খারাপ এই যে বাসের ঘর দেখো না বাসের পাতা ছানি দিয়ে আমি ঘর উঠাইছি অতটুক কষ্ট মস্ত চলতেছি আর কি কিটা করবো রেশন কার্ডও নাই আমার জব কার্ড নাই রেশন কার্ড নাই ঘর বাড়ি পাই না আর বুড়া বৃদ্ধ হলে বাটাও পাই না কিচ্ছু না এটা হলো ধরো বাচ্চা বাড়ি ভাড়া এলাকায় আমার পরিবারে ছেলে আছে 3 জন বউ আছে ছেলে আছে 4 জন বউ আছে 3 জন আর জন ছেলে একটা আছে আর আমি বুড়া বুড়ি 2 জন নারীরা আছে আর একজনে আছে 2টা 3টা এরকম করে प्रदेश के नेताओं के भाषणों में सबका साथ सबका विकास का नारा चल रहा है। स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि संजीव दीवान जैसे परिवार को किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ क्यों नहीं मिलता। लेकिन क्या सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, यह प्रासंगिक सवाल भी उठता है। बेबस परिवार चाहता है कि सरकार उनकी ओर दृष्टिपात करे। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गोलाघाटी विधानसभा के कंचनमाला मुस्लिम पाड़ा इलाके की एक महिला ने सरकारी कार्यों में धांधली की शिकायत उठाई है। पता चला है कि गोलाघाटी विधानसभा के कंचनमाला मुस्लिम पाड़ा इलाके के हर घर में DWS कार्यालय के ठेकेदार के माध्यम से पेविंग स्लैब बनाने का काम शुरू हो गया है। इलाके के कई घरों में पहले से ही यह पक्की स्लैब तैयार हो चुकी है। आरोप है कि ठेकेदार मजदूरों के साथ मिलकर पेविंग स्लैब में धांधली कर रहे हैं। इलाके के आम लोग इस बात की गंभीर शिकायत कर रहे हैं कि कंचनमाला मुस्लिम मोहल्ले के हर घर में बहुत ही घटिया स्तर का पेविंग स्लैब बनाया जा रहा है। शुक्रवार को इलाके के एक निवासी ने पत्रकारों से मुलाकात की और शिकायत की कि सरकार पेविंग स्लैब बनाने के लिए अधिक रेत का उपयोग कर रही है और सीमेंट का स्तर बहुत कम है, जिसके परिणाम स्वरूप पेविंग स्लैब आसानी से टूट रहे हैं और कुछ जगहों पर दरारें आ गई हैं। कुछ समय पहले संबंधित DWS कार्यालय के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन संबंधित कार्यालय द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। আপনার যে এই যে একটা সরকারি যে একটা স্ল্যাব বানাইছে এটা দেখলাম একটু ভাঙা, এটা কিভাবে ভাঙলো? এটি বালা সিমেন্ট দিছে না, ওই 2 নম্বরে কাজ করে গেছে, তারা বালা করে বানাইছে না। মানে আপনার কি মনে হচ্ছে মানে বেশিরভাগ কি বালু? বালু এডি সিমেন্ট দিছি, ওই নেই দেখতে অল্প সিমেন্ট দিছে। আচ্ছা, কবে বানাইছে এটা? এটি বানাইছে বুধবার দিন বিহালে। আচ্ছা, এই ফারাত কি আর অনেকের এইভাবে বানাইছে না? হ্যাঁ, অনেকে কইছে ওরা করে ভাঙে গেছে, আমি গেছি না, দেখছি না, তারা কইছে আর কি শুনছি। আচ্ছা, মানে এই কাজটা ঠিকভাবে হইছে না, মানে কি মনে হয় আপনার? ঠিক 2 নম্বরে কাজ করে গেছে, এটা ভালো হইছে না কাজটা। আচ্ছা আচ্ছা, সিমেন্ট দিছে না, বালু বেশি দিছে, কইছে কইরা দিয়ে যাবে, তারা দেখো না দি। আচ্ছা, এখন কি চাইতাছেন বিষয়টা? মানে আমি চাইতাছি এটা বালা করে আমার কাজটা হইতো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই সবারই এরকম হইছে? হ্যাঁ, অনেকেরই এরকম হইছে আর কি। আচ্ছা, এই এলাকাটার নাম কি? कंचनमाला मुस्लिम पाड़ा। अच्छा, कत नंबर वार्ड এটা? 1 नंबर वार्ड। আপনার नाम? रुकिया खातून। स्थानीय निवासियों को संदेह है कि संबंधित DWS विभाग का कोई व्यक्ति सरकारी कार्यों में हेरफेर में शामिल हो सकता है, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बाद भी कोई कार्य की गुणवत्ता जांचने नहीं आया। इसलिए स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि संबंधित विभाग को इस तरह के निम्न गुणवत्ता वाले पक्के स्लैब बनाने के बजाय यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए कि स्लैब ठीक से बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन को इस साल राज्य के रेफरी पर भरोसा है। फुटबॉल सत्र के दौरान राज्य रेफरी को मैदान में उतारने के लिए उमाकांत मिनी स्टेडियम में फिटनेस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 50 से अधिक रेफरियों ने भाग लिया।
त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन आगामी फुटबॉल सीजन में राज्य के रेफरी को मैदान पर उतारना चाहता है। एसोसिएशन की पहल पर शुक्रवार को उमाकांत मिनी स्टेडियम के मैदान पर रेफरी के साथ एक दिवसीय फिटनेस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य भर से 50 रेफरी ने भाग लिया। इनमें 3 महिला रेफरी भी शामिल थी। शिविर में त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव अमित चौधरी व अन्य उपस्थित थे। शिविर में रेफरी खेलों का सही ढंग से संचालन कैसे कर सकते हैं, इसके विवरण पर चर्चा की गई। মানে গভর্নিং বডি সভার হচ্ছে 16 তারিখ, তার আগে মোটামুটিভাবে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এবার আমরা আপনাদের উপরেই সমস্ত খেলা এর থেকে শুরু করে সি বি রাখাল সব আপনাদের মাধ্যমে করতে চাই। আমরা গত 2 বছর বাইরে থেকে রাখালের জন্য লোক এনেছিলাম, রেফারি এনেছিলাম, কিন্তু তারপরও দেখেছি দু একটা জায়গাতে গলদ রয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন এবার বিশ্বকাপের যে খেলা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ম্যাচ, সেখানে ভারত কীরকমভাবে হয়েছে কোরিয়ান রেফারির দ্বারা। সুতরাং ভুলভ্রান্তি হয়, সেই ভুলভ্রান্তিগুলি আপনাদের কাছে শুধু একটাই আমাদের অনুরোধ, প্রত্যেক দিন খেলার শেষে আমি আগে দেখেছি যারা বাদলদা এখানে আছেন, যারা সিনিয়র রেফারি ছিল, তারা ম্যাচ শেষ করার পর কোথায় তাদের ভুল ত্রুটি হয়েছে সেটা ওই দিন ওইখানে বসে তাদের আলাপ আলোচনা করে যেত। এবং আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা সেইভাবে করবেন এবং আলাপ আলোচনা যদি করেন আপনাদের ভুল ত্রুটিগুলি নিজেরাই ধরতে পারবেন এবং আগামী দিনে সেই ভুল ত্রুটিগুলি শুধরে আপনাদের সুন্দরভাবে খেলা পরিচালনা। त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन का फुटबॉल सीजन इस साल 17 जून से शुरू हो रहा है। 16 क्लबों के साथ आयोजित तृतीय डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन 17 जून को होगा। सरोज संघ और इक्फाई एफसी उमाकांत मिनी स्टेडियम में उद्घाटन मैच में भिड़ेंगे। इसके अलावा महिला फुटबॉल सीजन 18 जून से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।